Evo, zdravo dragi Todore. Zdravo živo. Baš ti hvala što si pristao da, dragi volje, podijeliš sa nama iskustvo i svoje veliko i duboko i široko znanje. Pa evo, možeš li nam nešto reći o ovoj temi koja je danas pred nama, a to je vedski moral? Pa vedski moral, odnosno moral u pravom smislu reči, je donet na ovu planetu davno i još davno, kada smo i mi svi došli na ovu planetu. Znači, taj moral jednostavno je u sadejstvu sa kosmičkim zakonima koji deluju oko nas i samim tim je u potpunom saglasju sa njim. Šta znači suštinski vedski moral? Vedski moral znači da pre svega u kosmosu treba da podržavamo život, što znači i na ovoj našoj planeti i sunčevom sistemu. Znači, podržavati život pre svega znači u sebi pronaći dovoljno snage za ljubav. Sad, šta to znači? Svi misle ljubav je ljubav prema ženi, ljubav prema detetu, ljubav prema ovom, ljubav prema onom. Ljubav u pravom smislu reči prevashodno mora da se osvesti na nivou sopstvene ličnosti. Znači, ne u onom negativnom smislu, znači narcisa, nego u pravom smislu ljubav prema samom sebi. Znači, dok čovjek ne nauči da voli sebe, on ne može voleti ništa drugo. Znači, to su sve zablude i na neki način, kažem, prevare sopstvenog uma i ega. Sad, šta znači voleti samog sebe? Voleti samog sebe prevashodno znači, pod broj 1, shvatiti da živimo u ovom telu i da ovo telo je neka vrsta vozila, ajde kažemo košulje, koju smo obukli za dobijanje nekih iskustava na ovoj planeti. I kao takvo tu košulju treba da dobro održavamo, čistimo, peremo i gledamo da nam što duže traje. Sad svi znamo one stare priče gdje se govorilo da su ljudi nekad živjeli 1000 godina, 2000 godina, pa čak neki, što ih mi zovemo naši bogovi, Perun, Dajbog i ovi su živjeli po 100.000 godina, 200.000 godina. I sad postavlja se pitanje kako su ti ljudi živjeli toliko dugo, a mi ovako kratko. Pa upravo zato što ti ljudi nisu nikada pravili nijednu grešku, niti su njihovi preci pravili grešku u genetici, tako da se život mogao ispoljavati u njima u punom svom sjaju. Šta to znači suštinski? Suštinski to znači da oni nikada nisu ni pomišljali da vrše destrukciju te košulje, odnosno ovog tela. Znači da nikada nisu niti hteli, niti mogli, niti pokušali da zagade ovo telo. Znači, ne zagaditi ovo telo znači ne unositi materije koje štete njemu, odnosno koje ga stare, koje ga uništavaju i koje ga polako habaju. Pričao sam u nekim prethodnim mojim izjavama o važnosti čistog vazduha, čiste vode i čiste hrane i zato danas ne bi o tome. Znači, to se po meni podrazumeva da čovjek izabere okolinu u kojoj može tako nešto da sprovede za sebe i za svoje telo i za svoju porodicu i za svoje bližnje okolo koji žive. Sad ću pričati malo o, da kažemo, toksičnim supstancama. Mi unosimo u naše telo mnoge toksične supstance koje su nam nametnute modernim načinom života. Znači, preko pasti za zube, vode koja je puna fluora i hemije, do toga da se mi tom vodom tuširamo, peremo, prolazi nam, znači, kroz kožu, kroz pore, ulazi u naš sistem. Sva spakovana hrana trenutno od čipsa pa do čak brašna pakuje se sad u aluminijumske kesice. Svi znamo da aluminijum kad uđe u telo jako ga je teško izbaciti. Znači, oni nam pakuju hranu u aluminijum i mnoge druge zagađivače koje se nalaze, da kažemo, na nivou ishrane ili na nivou vazduha koji udišemo. Ono što možemo mi da uradimo za same sebe, a to je da mi sami izaberemo put koji neće uništavati telo, to jest
da ograničimo unos šećera, unos kafe, unos alkohola, unos lakih droga, unos teških droga, znači na nivo koji naša psiha može da izdrži. To je onako najblaže rečeno. Znači najbolje bi bilo ne unositi ništa od svega toga, ali shodno načinu života i sistemu oko nas koji nas pritiska neverovatnom snagom svakog dana. Možemo to da vidimo i sad i putem ove velike kampanje ovog cirkusa korona, koji je u našem gradu ovaj put i u našoj zemlji i na ovoj planeti. Tako da mnogi ljudi ne mogu da izdrže psihički sve to i onda posegnu naravno za nekim od stimulansa koji im omogućavaju lakši boravak na ovoj planeti. Ali uvek trebate biti svesni da sve te stvari zaista štete telu i da telo ne može ni da proizvede najbolje vibracije za vas, niti može da proizvede odgovarajuću strukturu ćelije i na kraju krajeva samo zdravlje za vas. Znači, prva tačka u vetskom moralu, kao što sam sad naveo, bi bila ta da sačuvamo ovo telo u kome smo što možemo bolje. Druga tačka u moralu, na primjer, bi bilo zaštita života za koji mi ni ne znamo da je život. Većina ljudi ni ne zna da, na primjer, je kamenje živo, kristali živi i mrtva materija koju mi zovemo da je živa. Znači, deca to u školi ne uče, njih uče da je to mrtva materija, da su to resursi koje mi treba da iskoristimo, rude metala, kamenje za puteve i tako. A to su u stvari sve isto živa bića. I Nikola Tesla je, na primjer, rekao da mu je žao što ljudi ne poznaju dušu kristala, jer bi onda shvatili da ta duša može da komunicira s vama i da je mnogo inteligentnija od mnogih ljudi koje on upoznao. Znači sad shodno tome, ko voli kristale može krenuti se baviti s njima, da ih izučava, da meditira sa njima, da ih drži u rukama na određenim čakrama i tako. Tako da može od njih svašta da nauči i svašta da sazna. Znači, zaštita života bi bila takva da ću sad izjaviti nešto što je možda jeres za ovu kapitalističku mašineriju, ali trošenje resursa je jednostavno uništavanje sopstvene vrste i pokušaj nanošenja, da kažem, štete majci planeti. Znači, planeta će preživjeti ovo naše kopkanje i ovo naše grebanje, ali ono što sami sebi radimo, to je mnogo gore. Znači, evo, na primjer, ljudi odobravaju kamenolome, jer eto, kamen mora da se sitni, da se prave putevi, tako. Sad ja vam postavljam pitanje, šta će nama putevi kad je i Tesla i Schauberger i mnogi drugi još pre više od 100 godina su smislili mašine koje rade na etar, koje lebde iznad zemlje i koje uopšte ne trebaju nikakve puteve. Zamislite koliko smo mi brda prekopali, kamenja izvadili i uništili prirode, daždevnjaka, kornjača, puževa, insekata u tim brdima, samo da bi napravili puteve, koje uopšte nismo morali da pravimo. Samo da gospoda koja vladaju naftnom industrijom nisu odlučila da tako mora da ide razvoj. Da bi oni postali još moćniji i da bi mogli još više da ugroze ovu planetu. Znači, moj savjet je svima da u budućim vremenima, znači kao što kaže naš drugar ovde, Leon, u nekom zlatnom dobu koje treba da dođe, da svi postanu svesni toga da svaki kamen je važan, svaka travka i da niko ne može da ugrožava život tuđi bez nekih posledica. Nažalost, ovi koji to rade, oni žive u tako velikom neznanju da nemaju pojma šta se dešava na njihovim ćelijskim strukturama, na njihovim mitohondrijama, na njihovim uopšte molekularnim strukturama kada rade tako neke stvari. I to što će oni ostati sterilni već u ovom pokoljenju ili narednom i što će ih priroda izbrisati nama nije od velike koristi, jer oni izuzetno mnogo, da kažem, uništavaju svet oko sebe. Treća tačka koju bi naveo u moralu je samo kreiranje i stvaranje života. Shodno
strujenju energije u svakom biću. Kristali se razmnožavaju, biljke se razmnožavaju, životinje se razmnožavaju i mi se razmnožavamo. Primati i sisari. Ciklus razmnožavanja je većinom poznat svima iz biologije. Međutim, ovo što ću sad reći je malo drugačije. Zašto? Zato što apelujem na mlade ljude da shvate da ciklus razmnožavanja je izuzetno bitan za opstanak njihova i njihove porodice za buduća vremena. Šta to znači? To znači da vrlo dobro mora da se obrati pažnja na izbor partnera. Kad sam ja bio mlađi, mislio sam, ajde, to su bez veze stvari, nekada su naši stari birali kao ono, za koga će se uda moja sestra, za koga ću se ja oženim, kakva je to porodica, da li su dobri, ovo ono. Međutim, sad u ovim godinama shvatam to ne da su bile dobre stvari, nego su to savršene stvari bile. Jer vi danas, na primjer, mladi ljudi odu negde, upoznaju nekoga, nema pojma da mu je deda bio autista ili da je bio neki problem imao drugi. Nema pojma kakve su genetske bolesti u toj porodici s kojim joj se dopao taj dečko ili devojčica. Ne znaju ništa. A da ne pričamo o moralnim podobnostima te porodice. Znači, da li su tu neki tukli žene, odavali se alkoholu, radili još gore stvari, znači nemaju pojma, znači mladi ljudi. I to se posle pokaže, znači zato je toliko veliki broj razvoda i svega. Posle par godina života u braku se ispostavi da to ne funkcioniše. Tako da bi svima preporučio da stvarno dobro pogledate, znači ko su braća i sestre te osobe, ko su roditelji, ko su im bili baba i deda, čime su se bavili. Znači nije isto da li je, na primjer, otac te devojke koja vam se dopada mesar ili je slikar ili je inženjer ili je rudar ili, znači to uopšte nije svejedno. Svako od ovih zanimanja možda bude jako dobro, ali vi morate da vidite po svojoj vibraciji, po svom izboru da li to ima veze sa vama i da li vam odgovara na kraju krajeva takva osoba. Sad kad nađete tu osobu, što je danas sve teže, mladi ljudi se sve teže pronalaze bez obzira na sve ove internet stvari i ovo. Pričam ja sa mnogima njima, mnogima od njih i vidim da imaju velikih problema da nađu nekoga koje je slične vibracije kao što su oni. Kad najzad pronađete takvu osobu, onda je bitno na koji način planirate budućnost, porodicu, veličinu porodice. O veličini porodice ne znam šta bi vam rekao, sem da mi izumiramo svi. Znači, izumire se i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, u Francuskoj, i u Nemačkoj. Ja mislim da ni jedan narod u Evropi nema priraštaj pozitivan. Sem možda Albanaca i možda ovih Roma i tako. Mislim da su svi u padu. Ali možda i grešim, ne znam. U svakom slučaju ljudi sve manje prave dece. I postavlja se pitanje zašto kad imamo sve bolje i bolje uslove. Znači naši preci, na primjer moj pradeda ili čukundeda su imali 10-15 dece, to sasvim bilo normalno. Kažu žene se tada nisu čuvale, nije se obraćalo pažnje na to. A što se danas toliko čuvaju? Šta je problem da se rodi dete? Znaš. Broj prekida trudnoće znate i sami. Znači nešto što je kažnjivo po svim duhovnim merilima i u porastu. Tako da zaštita života ljudskog, odnosno dečijeg, je možda i na najvišem stupnju, da kažem, nemorala trenutno koji postoji na planeti. Mislim da nikada nije bilo ovako situacija loša što se tog aspekta tiče. Ali i to će se promeniti kad ljudi budu shvatili da se novac ne jede, što bi rekli naša braća Hopi Indijanci. Recite, kako vidite vi zlatno doba?
kako čovjek treba da živi, da se ponaša prema sebi i prema drugima. Zlatno doba se podudara sa danom Svaroga. Znači dan Svaroga ili zlatno doba, to ti dođe na isto. Ima jedna ruska škola što se zove Zlatni put, znači on vodi u dan Svaroga. I na tom zlatnom putu ima puno dobrih stvari. Tako da bi mogo reći neki od njih, na primjer. Ljudi bi trebali nastojati, znači, da svoju ličnu frekvencu podignu na što veći nivo. Znači maksimalno koliko mogu. Odnosno to znači da duhovno evoluiraju, odnosno da duhovno razviju svoje organe. Sad kako se to radi? Tu imate na hiljade tehnika. Morate pronaći onu koja vam odgovara. Tu nema druge preporuke sem toga. Da li možete možda preporučiti neku od tehnika? Pa imate tih tehnika meditacije gomile. Imate, na primjer, Osho je to sistematizovao u njegovoj narandžastoj knjizi ili knjiga meditacija. Mislim da je naveo preko 100 meditacija raznoraznih od meditacije na sveću, pa samo disanje, pa nadalje. Ono što je možda najjednostavnije i ono što sigurno funkcioniše, što meni niko nije rekao godinama, posle sam saznao tek, postoji jedna meditacija s kojom se, da kažem, ajde, tako, uprošćeno Buda prosvetlio i ona se zove Vipassana meditacija, znači gdje čovjek upoznaje samog sebe kroz posmatranje osjećaja na svom telu. Znači imate kurseve te meditacije pa možete proći jedan kurs i vidjeti posle. Kad naučite tehniku, posle možete sami raditi, ne morate više ići. Znači to nije sekta, nije ništa što će vas zadržati u nekim kandžama svojim, nego naučite jednostavno jednu tehniku za 10 dana i posle znate celog života. Ako hoćete, posle sedite u šumi ili sedite u kući ili sedite u fotelji ili na moru, na plaži, gde hoćete, možete da radite. Znači ono što je bitno kod te tehnike je to što suštinski se upoznajete sa svojim energetskim telima. Znači jedno po jedno energetsko telo možete posle da osjećate kad uvežbate vaš mozak, odnosno neuronske putove, da oni to prepoznaju. Znači pošto vas to niko nije učio, to normalno da ne znate, ali sve je to vrlo jednostavno. Znači Buda je u svom životu jednostavno, kad god bi našao nekoga ko ne zna to, rekao sedi, to radi ovako, posmatraj osjećaj s vrha glave, polako čelo, oči, pa dole do malog prsta na nozi. Da li osjećaš toplotu, hladnoću, peckanje, svrab, ovo ono. Prvo grubi osjećaj, pa posle kad to vežbaš, posle dođe finiji osjećaj, pa još finiji, pa polako posle osjećaš energiju organa, pa možda menjaš energije i tako dalje. Znači to je za one koji bi želeli tako nešto, ali najbolje da odu na kurs, ima 10 dana kurs i tamo mogu to da savladaju. Osho je u toj svojoj knjizi napisao da postoje razne vrste meditacije, ali ono što je sigurno to je da sa Vipassana meditacijom se prosvetlilo najviše ljudi na ovoj planeti. Znači to je ono što bi svima preporučio zato što to jednostavno radi za svakoga. Jer ove druge meditacije sam radio razne tihovanja i meditacije, one rade do jedne tačke i funkcionišu do nekog, ajde da kažemo, vibratornog stepena i onda stanu. Zašto stanu? Zato što to nije tehnika kojom vaša vibracija može najbolje da napreduje. Međutim, samo posmatranje, odnosno posmatranje energije sopstvenog bića je nešto što svim bićima pomaže. Znači, to je jednostavno najuniverzalnije i kod svih će da radi. Naravno, kod onih koji imaju težnju i želju za razvojem. Sad, razvojem tog posmatranja ujedno ćete razvijati neka duhovna tela i onda ćete moći, da kažemo, i privući iz etra određene duše za nastavak vaše porodice na visokoj frekvenciji. Dobit ćete decu, takozvano indigo decu ili kristalnu, kako ih zovu. Znači, decu koja čekaju hiljadama godina da se inkarniraju, a koje nemaju gde. I zato bi apelovao najviše na mlade ljude koji su, da kažem, duhovno i vibratorno spremni za tako nešto, da se ne ustručavaju da imaju decu zato što naši preci koji su gore, da kažem, u tim nevidljivim sferama, nemaju dovoljno roditelja sa visokom frekvencom koje bi im poslužili da se inkarniraju
u biće koje će pomoći sebi i ovoj planeti. Tako da, nažalost, mnogi od njih sede i dalje tamo u tim prostorima i ne mogu da dođu. A sve više ljudi postaje sterilno i sve više ljudi uopšte i ne razmišlja više o deci, nego razmišlja o samim sebi. Znači, egoizam je dostigao vrh u ovoj našoj trenutnoj situaciji. Tako da, ako tako nastavimo, preživjet će samo oni koji ostave potomstvo. To je tako jednostavno. Znači, samo one genetske linije koje ostave potomstvo će nastaviti da žive na ovoj planeti. Da li su to sad Brazilci, Kinezi ili Evropljani ili neko drugi, to ćemo vidjeti za par stotina godina ili hiljada, ako nas uopšte bude bilo. Eto, to je. Znači, trebalo bi da se izađe na taj zlatni put, jer ovo noć Svaroga je prošla, ali ovo, da kažem, ovi rezidiji koji ostaju, znači ovi ostaci tog mračnog vremena koje se hvalilo inkvizicijom i da je moglo da ubije bilo koga, evo vrši svoje posljednje trzaje u ovom vremenu i nadam se da će to sve ubrzo preuzeti neke nove sile i neki novi mladi ljudi koji će odvesti planetu tamo gde je treba u to zlatno doba. Čemu služi ovaj kanal od našeg drugara Leona? Pošto ste baš spomenuli da je potomstvo jedno od najvažnijih i ključnih stvari za opstanak, možete li nam nešto reći o ultrazvuku, pošto smo malo čas razgovarali o tome i saznao sam i naučio nešto baš posebno i novo od vas. Pa dobro, nije to ništa novo. Naš ultrazvuk, kao ultrazvuk, razumeš, oni forsiraju da svaka trudnica ide, ne znam, 1-2 put mesečno na ultrazvuk. Međutim, svaki ultrazvuk oštećuje šifre i energije u DNK i RNK i što je najgore, briše genetsko sećanje. Tako da, na primjer, ako su vaši preci znali da sviraju lepo, komponuju, slikaju, zidaju ciglam ili bilo koje znanje da su imali, koje normalno se prenosi genetski na potomstvo, vi ostajete bez svih tih znanja. Sad možete zamisliti kome odgovara da vi ostanete bez svih tih znanja i zašto. Ali suština nije samo u tome, znači u tim, da kažemo, vremenima koje prestoje, pravit ću jednu posebnu emisiju o tome celom, znači o porođaju, o načinu najboljeg izbora, gde se pravi dete, na koji način se priziva ta duša, kako se uspostavlja kontakt sa tim dušama, koja izabere vas, zašto izabere vas i tako. Pa to ću ja pustiti na svoj kanal, Todor Pešterski kanal, i neće to sad biti još jedno mesec, dva, ali nameravam, znači zato što imam i taj film od tog Rusa koji vrši porođaj u vodi i dugo godina sam u toj priči. Znači, pomagao sam oko tih kućnih porođaja i ljudi koji su se porađali van sistema. Znači, ono što mu je evidentno da kada se dete rodi van sistema i van bolnice, znači, dobije se, ne mogu da kažem nadareno, ali dobije se skoro savršeno dete. Znači, dete koje nije bilo destruktuirano sa energijama bolnice, sa strahom, sa hemikalijama koje se daju ženi da se prevremeno otvori, da bi lekar mogao da pre svog kraja radnog vremena obavi porođaj, gde se vrše carski rezovi kad to ne treba i tako, nego da dođe se do jednog porođaja koji je, da kažem, prijatan za majku, gde ona može da uz neku tihu muziku i svog partnera na miru i u opuštenoj atmosferi rodi to dete, gde dete može odmah da sisa, gde je sa majkom u poznatoj atmosferi, u kući svojoj, kao nekada što su se rađali, znate. Pa to je poznata priča, znate, evo, pogledajte zadnjih 100 godina, vi više nemate uopšte velike ljude. Mislim, šta mi smatram pod velikim ljudima? Pa ljude tipa Tesle, tipa, eto čak i Edisona koji je bio njegov suparnik, znači Pupina, Mileve Marić, Milankovića, Cvijića, znači takvih ljudi jednostavno više nema. Znači kako je to moguće, razumeš, kad smo se mi kao toliko razli? Pa moguće je zato što su svi ti se ljudi rodili kući. A mi se više ne rađamo kući. I da ne pričam i o političarima, na primjer. Ajde kažemo, one gluposti, nesvrstani, Tito, Nehru, Nasser, znači to su svi bili veliki državnici, znači koji su vodili, ovaj vodio Indiju veliku, ovaj vodio tada Jugoslaviju, ovaj vodio, bez obzira kakvi su oni bili moralno ili su bili dobri ili ne,
To su bile ličnosti. Sad ti više nemaš ni jednu ličnost na političkoj sceni. Evo sad kada uzmete mlade ljude, na primjer u Rumuniji ili u Bugarskoj ili u Srbiji i pitate ih ko sa to vlada u Bugarskoj ili ko sa to vlada u Rumuniji ili ko sa to vlada u Srbiji, verujte mi, niko od mladih ljudi iz Bugarske neće znati ko vlada u Srbiji, iz Rumunije ko vlada u Bugarskoj. Evo mi isto ne znamo ko vlada u Rumuniji i Bugarskoj, nemam pojma, ni ja, ni mlađi ljudi. Zašto? Zato što nema više ličnosti. Onaj Čaušesku je bio Skot, ali svi su znali za Čaušeska, razumete? A Čaušesku se sigurno rodio kući isto. Evo, o tom se radi. Znači, ne može ni da bude više ljudi koji su jaki i koji su... Sedi, bre, ti dole. Sedi. I koji su tog kapaciteta energetskog, jer jednostavno sam porođaj kao takav uništi odmah na početku taj kapacitet. Da ne pričamo o tome kakvi sve entiteti iz nevidljivih svetova žive u porodilištima, šta čekaju, kako se hrane tom zlatnom energijom deteta, kako dete ostane bez toga, kako ode kući sa pola te energije i tako dalje. To je za većinu ljudi science fiction, ali suštinski se to sve dešava tamo. Do najgorih stvari, znači do prodaje dece i takve stvari. Te stvari ne volim ni da pričam. Znači, u svakom slučaju, ko se odluči, da kažemo, za kućni porođaj, on je pošteđen svega toga i tih vakcina famoznih koji prave autističnu decu posle nedelju dana i tako dalje. Znači, na tom jednostavno zlatnom putu koji sledi morat će sve da se promeni. Evo, naš drugar Leone pravi pesme za trudnice, znači majke u trudnoći treba da održavaju kontakt sa tom decom, znači da pričaju, da telepatski stupe s njima u kontakt i tako. To su sve faze razvoja kroz koje će čovečanstvo polako proći u sledećih 100-200 godina i ovo što ja pričam za jedno 200 godina će biti sve normalna stvar, znači koja ljudi će se čuditi kako su ljudi nekad bili glupi i kako nisu znali tako neke stvari, ali to je u stvari sasvim normalno jer sve te stvari su svima nama bile uskraćene i sakrivene, sve knjige i sva znanja su bila spaljena. Sva ta znanja koje ja sad pričam ili koje još neki drugi ljudi pričaju su postojale i u starim vetskim vremenima, ali su sva ta znanja odavno spaljena. Znači, spaljena je kompletna Aleksandrijska biblioteka, spaljene su sve knjige mistične i knjige znanja koje su mogli da dođu, a onda ono što nije spaljeno u tim starim antičkim vremenima, spalila je inkvizicija u srednjem veku, tako da jednostavno ništa od tih znanja na papiru nije ostalo, odnosno na zapisima. Ostalo je samo tako u nekim pesmama, genetskim zapisima i u astralnim prostorima. Na našu sreću mi živimo na Balkanu, koji je jedan od prostora sa najviše znanja u nevidljivim sferama i svako ko vibratorno dosegne određene stupnjeve, on može jednostavno da čita ta znanja. To zovu akaša ili kako je Jung zvao univerzalno ljudsko polje ili kako već univerzalna duša. Znači, tamo stoje zapisi svih stvari i jačih emocionalnih stvari i slabijih, ali u principu ćete dobiti ono što je za vas i za vaš razvoj neophodno ako uspete da u meditacijama i u tihovanjima dođete do te frekvence koja je neophodna za to. Eto, to je što se tiče zlatnog doba. Može da se priča o zlatnom dobu satima, jer suštinski ono je bilo na ovoj planeti više puta. Mi se nalazimo isto na toj teritoriji Vinče, koja 6000 godina nije ratovala. Znači, šta je to zlatno doba nego 6000 godina mira, prosperiteta i razvoja. Znači, od uništenja stare civilizacije, da kažemo drevnih vremena vetske, koja je u potopu nestala, do uspostavljanja polako nove opet civilizacije i kulture koja je krenula s ovih prostora. Znači, to je jednostavno tako. I to je bilo zlatno doba, onda posle su počeli ratovi, sukobi, svađe. Bravo. I to je to. Možete li nam reći, pošto evo već govorimo i tema je pored vetskog morala i zlatno doba, koliko ishrana i hrana utiče na svijest ljudi i na ponašanje ljudi? Znaš kako, ja mogu da dam savjet samo za ono kroz što sam ja prošao. Ja sam prošao mnoge postove i prošao sam jedan deo života, da kažemo, ishranu, tom makrobiotičkom ishranom. Znači, makrobiotika nije ništa drugo nego jedan pravoslavni post koji je stalan. Znači, svakog dana se posti. Znači, to je makrobiotika. Sada je popularno veganstvo, to je isto jako dobro.
slažem se u potpunosti s tim. S tim da naravno ne treba ljudi da budu fanatici i da samo, da kažem, razmišljaju o hrani i o tome da li je ispravna hrana ili nije ispravna hrana. Znači ona hrana koja je u stvari najidealnija je ono što skoro niko ne koristi, sem što su koristili, da kažemo, sveci. Znači to su samonikle biljke. Znači sedmolist sada, zelje, kopriva, šipak koji je ostao na granama, glogovi, maslačak, sad evo ga ide. Znači evo sad već u martu imate već izbor dosta toga, a posle u aprilu, maju taj izbor se povećava. Naravno ako živite u prirodi i ako ti resursi nisu oštećeni koji su, da kažem, normalni da budu u prirodi. Ta hrana je najbolja. Zašto ona najbolja? Zato što ona jednostavno sadrži taj kod sunčevog sistema i našeg sunca kao, da kažemo, glavnog duhovnog entiteta ovde. I vi ako jedete taj kod, vi se odmah kodirate na tu frekvencu. Tako da ste odmah u prednosti u odnosu na klasičnu hranu, da kažemo neku, a naročito u prednosti nad hranom iz marketa, koja je mrtva sva, naravno. Tako da ljudi sve više i više unose hrane, a sve manje imaju energije. Nekad su ljudi unosili jako malo hrane, a imali su mnogo više energije nego mi danas. Tako da hrana je bitna, dosta bitna, zaista. Za ove ljude koji žive u gradovima, šta je za njih najbolje rješenje? Da li da pronađu lokalce, odnosno domaćinstva koja proizvode nešto svoje, ili ako već nisu u takvoj prilici da nešto drugo predložimo ljudima koji su zainteresovani za to? Pa ljudi iz gradova, eto imam ja neke prijatelje, u zavisnosti od njihove dovitljivosti i snalažljivosti. Naprimjer, ovaj moj jedan dobar prijatelj, on nabavlja samo isključivo organsku hranu koju je našao na jednoj pijaci u Beogradu, na Vidikovcu. Ljudi, ta familija proizvodi u Makišu ogromne količine organske hrane, prodaje po cenama potpuno normalnim, kao normalnu hranu, što i treba. Znači, ta hrana nije ništa specijalno, da kažem, manje i teže uzgojiva nego ova. Čak ljudi koji gaje ovo sa ovim otrovima, oni imaju veće izdatke nego ovi. Tako da je sasvim bi normalno bilo da organska hrana košta apsolutno isto. Međutim, pošto je to kao zdravije i sve, naravno, trgovci se odmah tu krenu, ugrađuju, pa onda i proizvođači. Ali eto, ti ljudi su izuzetno pošteni i oni prodaju. Tako da on, na primjer, za svoju porodicu već godinama, mislim jedno 10 godina, nabavlja svu hranu takvu, zato što je pametan čovjek. I pazi maksimalno, znači donosi sa izvora, znači kad ide u Vrujice donese 20 litara vode, kad ide vamo donese vodu. I to je to što možete da uradite u gradu. Ja sam nekada išao na ovu, kako se zove, Topčidersku česmu, Košutnjaku, odande donosio vodu. Ujutru ustanem u 5, odem tamo, donesem jedno balonče, 10 litara vode, pa popijem to, kad popijem, onda opet idem i tako. Koliko je značajna i pored ishrane fizička aktivnost ljudi? Pa fizička aktivnost je jako važna, naravno. Sad na selu i ovako kako ja živim, fizička aktivnost je jednostavno jedan normalni način života. Znači, svakoga dana vi prepešačite 5, 6, 10 km, to je normalna stvar. Samo što se tiče pešačenja, a ovako fizički posluje od cepanja drveta pa do unošenja, pripreme okoline i svega, bašte, kopanja, mislim, sve vam je fizički rad u prirodi. Oslonjeni ste na fizički rad i to vam je normalno, znači to jednostavno kao svakodnevna aktivnost. U gradovima je ta aktivnost i ljudima uskraćena i onda se ljudi bave sportovima, znači jako je dobro se bavite bilo kojim sportom, znači što vam pruža grad. Znači možda je čak teretana najgori izbor, zato što ste u zatvorenom i zagušljivom i malo je sve to veštački onako, ali na otvorenom igrati basket, fudbal, klizanje, skijanje, znači još najbolje skijanje, plivanje, znači sve su to super sportovi. Tako da, jednostavno telo koje non stop sedi i ne pokreće se, u njemu se gomilaju toksini i ono propada. Znači jednostavno truli. To je činjenica, nemam šta da tu da kažem, to su sve poznate stvari, postoje ljudi koji se bave time i koji su mnogo, da kažem, elokventniji da o tome pričaju. Znači, svako treba da se pomera, ko se ne pomera,
on polako se ukrućuje, kad se ukrućuje on polako posle umire i to je kraj ovog tela. Znači što je čovjek fleksibilniji, to će telo duže da traje. Negdje sam baš i pročitao da zapravo svaki pokret je probuđivanje energije. Pa jeste. Jeste, to je tačno. Ako ćemo sad idemo na nevidljive sfere, znači određene vrste pokreta, bude određene vrste, ali da kažemo, energije u telu i onda energija tim putevima brže cirkuliše. Znači, ajde da uzmemo, na primjer, akupunkturu, svi ste čuli, znači u tim kanalima, znači kad radite određene pokrete, u tim kanalima se pokreće energija, krv struji, uz krv idu nevidljive, da kažem, silnice, sile koje prate krv i onda sve se to uzburka i jednostavno, na primjer, organ debelog creva, znači meridijan debelog creva ili meridijan bubrega, nešto dobijaju više energije, bolje rade, ispunjeni su energetski jaki, neće da zakažu, rade svoje ono što im je potrebno i to je mnogo, mnogo bolje nego da ništa ne radi čovjek, da sedi i da gleda u ekrančiće, što kaže jedan moj prijatelj. Znači ono što je činjenica, to je naročito pogubno za decu danas, to je što ekrančići oduzimaju kretanje deci, a kad im oduzmu kretanje, onda jednostavno ta deca više nikada ne mogu da razviju inteligenciju na nivou na kom može se razvije inteligencija deteta koji je u pokretu. Zato što to jednostavno tako funkcioniše u prirodi. Znači, ko pomera ruke i noge, od dece on je pametniji od onoga ko ne pomera. Evo, baš kad smo kod djece, mislim da je značajno da postavimo još jedno pitanje, a to je šta roditelji da preporučuju i savjetuju djeci? Da li da se roditelji više igraju sa djecom, da li da kažem, daju neki dogovor da naprave u vezi korišćenja telefona ili slično? Koliko vidim, ti želiš moje mišljenje o tome. Moje mišljenje o tome da dete do 11. godine ne treba da vidi ekrančiće. Zato što mu se destruktuira zadnji režanj mozga, prednji režanj mozga i jednostavno ako želite da vam dete bude iole inteligentno, pametno i zdravo na kraju krajeva, sačuvajte ga od tih mašina, a on će posle za nedelju dana, kad napuni 11. godinu, naučiti sve to za par uputstava i časova. Znači, jednoj šimpanzi koji pokažu kako se pritiska, ona nauči za 7 dana. Znači, to nije nikakvo znanje, nemojte biti ponosni roditelji što vaše dete od 2-3 godine zna nešto da uradi s mobilnom telefonom. To je jednostavno jedno znanje koje je toliko na niskom nivou da mislim da mogu i kučići da savladaju čak. Kad bi im dali određene, da kažem, veće ekrane gde mogu šapama da gaze. A ono što urade ti ekrani za vaše dete, to je da mu potpuno ometu moć govora. Zato imate sada na zapadu preko 50% dece sa govornim manama. Kod nas imate oko 30% dece koji ne znaju kažu r, l, govore l i tako. Zato što jednostavno nekretanjem su te sile stale i ne mogu da se razviju. Isto je zabluda da dete može nauči, na primjer, strani jezik preko televizora ili tako nešto. Znači, strani jezik i uopšte jezici i uopšte znanja se uče tako što se razmenjuju između energetskih nivoa, trećeg nivoa aure u odnosu na dete. Znači, vama treba živ čovjek pored deteta da bi on nešto razmenio energetski. Sa mašinom on nema šta da razmeni i on gleda i čuje taj jezik i može ga čak i naučiti, ali on ništa nije razmenio i nije se ništa razvio. Kao što bi se razvio da je pored njega bila neka dadilja ili neko ko bi s njim pričao, deda, baba. Tako da nema šta da tu razmišljam. Znači, jedan roditelj treba da bude sa decom stalno. Ne treba kakvi vrtići, kakve gluposti, razumete? Vi znate šta vam oni rade u vrtićima s decom. Pa pripremaju da budu šrafovi u sistemu. Pripremaju da budu poslušni. Pripremaju ih da budu podobni. I zato sad, na primjer, u Holandiji i Belgiji imate od 2 godine obavezno obdanište. Nema to da li hoće dete u obdanište ili neće. Ima država da nam pohapsi svu decu i da od svih napravi zombije. Znači, ko se ne otrezni na vreme i ne preokrene svoj
način života na neki način. Jednog dana kad bude odlazio s ove planete, vidjet će šta je ostalo iza njega, odnosno kakvi su mu odnosi sa svojom decom, sa svojim najbližim braćom, sestrama, kako ta deca se ponašaju jedno prema drugom, braća, sestre i tako. Svako može to sam da proveri na ličnom primjeru, pa će da vidi kako stvari stoje. Znači, jedna apsolutna posvećenost deci sa izlaženjem u susret njihovim pitanjima, njihovoj prirodnoj radoznalosti, njihovoj sangviničnosti, da 100 stvari vide u jednom danu, da 100 stvari upoznaju. Znači, to je normalno. Znači, jedno normalno dete, vi ne morate ništa specijalno da učite. Ono je prirodno radoznalo, prirodno želi da uči, prirodno da se razvija. A škola, nažalost, je došla na taj nivo da ubija sve to kod dece, umjesto da podstiče. Kad smo mi išli u školu u nekim, da kažem, starijim malo vremenima, to je bilo malo drugačije. Sad ja ne znam stvarno ko je ono dete koje ima 5 ili je vrlo dobro, apsolutno obožava školu kao što smo mi volili. Znaš. Zašto? Zato što je njihovim nastavnicima i profesorima nametnuto toliko papirologije, toliko gluposti, toliko papira koje moraju da popunjavaju, toliko testova, toliko, to je strašno. To je strašno, znači. Gde oni moraju non stop da ispituju kao znanje te dece, znaš, mislim, ludilo jedno. Mi smo imali jedan kontrolni, jedan pismeni u toku polugodišta i zdravo, brate. Sad oni imaju test svake nedelje iz ovog, iz onog. Pazite, svaki test, svaki kontrolni zadatak, svaki pismeni zadatak je jedna mikrotrauma i stres za to dete. Sad zamislite to dete koliko prođe tih stresova za, ne znam, 12 godina školovanja, da kažem, do fakulteta. Pa on ne može da ostane maltene normalan. I zašto deca posle ne vole da uče, ne vole da napreduju, neće da idu na fakultet? Pa dosta im je svega, brate. Jedva čekaju da prestanu s tim. Umesto da jedva čekaju da dalje nastave da uče u svom životu i da napreduju. Znači, eto to većinom sad školski sistem radi i to veoma uspešno. Znači, da proizvede samo šrafove koji imaju dovoljno znanja da mogu da se uklope u sistem i to je to. I po mogućstvu da znaju jednu stvar, da ne znaju više stvari, nego samo jednu jedinu stvar. Jer ako zna samo jednu jedinu stvar, onda može lako se manipuliše s njime. A ako ne budeš poslušan i dobar, dobit ćeš otkaz. I onda ovaj čovjek jedan sagne glavu i šta će? Sluša i od tog mu zavisi život porodice i svih njegovih. Tuga jedna šta smo mi dozvolili da oni nama rade. Ali i to će se promeniti. Evo, kad smo baš kod te teme, koji je način da se čovjek izbavi iz tog sistema, da napravi dobro za sebe i za ljude oko sebe? Način da se izbavi iz sistema? Pa način da se izbavi iz sistema je skoro nemoguće. Znači, nemoguće zato što je sistem kao hobotnica zauzeo sve pore. I kad je zauzeo sve pore, ako vi otvorite neku novu poru, on samo zapuši rupu i tamo. Znači, jednostavno, ne postoji način na koji ti možeš da se izboriš sa sistemom. Znači, sistem, takav kakav je, on te tera na nemoral. I to na težak nemoral. Šta to znači? To znači ovako, ja, na primjer, imam firmu za proizvodnju cigli. I dnevno proizvodim 100.000 komada. Imam 10 radnika kojima plaćam socijalno, zdravstveno, platu, doprinose i sve to. Doprinosi su, ako ne znate, otprilike isto koliko i plata, možda čak i više, kod nas nemam pojma. Ali to je bilo nekad. Znači, ako vam daje neko platu 400 evra, još 400 evra mora da državi za vas. Tako da kad taj čovjek koji je vlasnik te firme, na primjer, ako sam to ja, koji imam ciglu, kad ja podmirim sve te radnike, kad podmirim struju, troškove, kad podmirim sve, ja sam većinom u minusu. Odnosno, nisam u minusu, nego sam na nuli ili na blago pozitivnoj nuli. Znači, zaradio sam i ja neki 400-500 evra, 1000 možda, za kompletnu organizaciju tog posla i sve. A u stvari, država je razvila takav aparat i taj sistem da sve parazitiraju od ljudi. I onda vi, da biste opstali, vi morate krenete da varate na papirima. Da ne prikažete da ste proizveli 100.000 cigala, nego da ste proizveli 60.000 cigala. I da ste negde na nuli ili plus 100 evra. I kad vam dođe tamo ta neka njihova inspekcija ili nešto, da podmetite tu inspekciju sa 500 evra ili 1000 evra, da oni ćute, oni srećni idu kući, vi srećni što ste sakrili onih 40.000 cigala koji ste prodali. I suštinski vas sistem svakodnevno tera u nemoral. Svakodnevno vas tera da preispitujete svoje odluke i da ga varate. Znači, sistem žudi da ga varate. Zašto? Jer ako ga varate, onda ste vi u njegovoj šaci.
On može, kad god hoće da otkrije vašu prevaru i vi ste gotovi. Znači vi onda non stop padate, a uopšte niste ni svesni da ste pali. Znači vi mislite samo da opstajete i da pokušavate da zaradite za svoju porodicu, a suštinski vam snižavaju sve frekvencije, celu energetiku obaraju i na kraju krajeva vi postajete ono što nikada niste želeli da postanete. Znači kad ste počinjeni da se bavite, postajete jedan čovjek koji ne preza ni od čega, gleda da smuva, da zaradi samo, pare su bitne, ostalo nije bitno i tako. Tako da, eto, teško, ovo tvoje pitanje je jako teško. Znači, to pitanje, trenutno, evo ja sad živim na selu, da kažem, izmakao sam se od tog sistema, pa čak i na selu vi ne možete da skroz izbegnete tim kandžama. Znači, evo, ja proizvodim med, znači oni te teraju da imaš poljoprivredno gazdinstvo, da imaš RS broj, ne možeš prodaješ više med nikome, znači na tezgi da prodaš ili negde moraš da platiš njima dozvolu, da imaš, ne znam, prostorije, da imaš ovo, da imaš ono, razumeš? Znači oni stiskaju u svim aspektima i seljaka i sportiste i umetnike, sve stiskaju. Znači, gde god saznaju za neku rupu, oni odmah zapuše. Tako da jedini način je u stvari moj predlog svim Srbima pravim, da mi u stvari budemo prva država koja nema državu. Jer pazite, u stara vetska vremena mi nismo imali državu. Znate ko je uveo državu? Pa uveli su ovi, da kažemo, Grci i Rimljani. A zašto su uveli? Pa zato da bi mogli da eksploatišu. Znači, država kao država ne treba uopšte postoji. Kome služi država? Samo je sebi. Znači, treba da postoje javna preduzeća, znači proizvodnja struje, eto, vode za gradove i to. I mi smo videli da sva ta javna preduzeća isto jako dobro funkcionišu. Naprimjer, kad mi nemamo vladu 8 meseci, kao što je bilo slučaj. 8 meseci mi uopšte nemamo vladu, niti predsjednika vlade, niti ništa u ovoj zemlji. Ja nisam primetio da, ne znam, saobraćaj ne ide ili trgovina ne ide ili da nema struje. Znači sve to apsolutno će da funkcioniše lepo i bez države. I ljudi će da budu mnogo zadovoljni i srećni. Zašto? Pa neće direktor firme da im bude partijski čovjek. Nego čovjek koji zna znanje, koji zna, ne znam, ako je o pčelarstvu, zna o pčelama, ako je o ciglama, zna o ciglama, ako je o struji, zna o struji. A ne da bude čovjek koga je postavio neki ministar, jer mu je to kum ili stric ili ne znam šta. Razumete? Znači ja apelujem na sve Srbe da jednostavno ukinemo državu. Ovo je malo možda radikalno, ali to je jedini način. I bit ćemo prvi u svetu koji ukinu državu, onda je to pravi zlatni put, onda će druge države da vide isto, a ovi će pokušati da nas napadnu malo, sankcije i tako te gluposti opet, ali to neće više ići kao nekada, tako da će to sve ići dobrim tokom. Znači mi moramo jednostavno tu hobotnicu, taj sistem da oborimo skroz, jer nema tu milosti. Znači oni nemaju nikakvu milost prema nama. Je li tako? Kako mi milost prema njima imamo? Znači jednostavno ne postoji više država, ne postoji skupština, postoje javna preduzeća i ustanove koje funkcionišu i kraj priče. S tim što se posle može preispitati da li određene, da kažemo, stvari treba da postoje ili ne treba da postoje i tako. To ti je što se toga tiče. Morao sam da kažem ovo o državi, mislim. Izuzetno je, da. Morao sam da kažem, ne mogu više da ćutim o tome, ili preterali su. Znaš, ti si me pitao nešto što pitanje je nemoguće, znaš, mislim, ne postoji prostor. Oni nisu ostavili prostor. Oni nisu ostavili nikakav prostor da može čovjek nešto da opstane. Šta god da radiš. Da li si frizer, da li si ovo. Znači, možda radiš, šta mirišeš? Šta se miriše? Šta to miriše? Kad bi ja mogao da osjetim to što ti osjećaš, bilo bi super. Nešto si osjetila? Jao, ludice. Imaš trepavice ljubavi. Pa ti imaš trepavice, ti ovde rastu. Pa tebi trepavice, pa ti si kuće s trepavicama. Jao. Budalo. Zdravo. Zdravo. Jedi svoju šapu, jedi.